पुलिस फोर्स भी डिप्लॉयड होगा। और अभी जो आप लोग सुन रहे हैं कि एक्सटॉर्शन का एक दो केस आया है उदीची क्लब में, उसमें हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। इमीडिएटली हमने केस लिया है और 2 लोगों को नोटिस देकर बुलाया है और अभी डिसीजन लिया है कि उनको पूरा पूजा का परमिशन ही हम लोग नहीं दे रहे हैं। उनको पूजा करने के लिए परमिशन डिनाई कर रहे हैं। और भी इमीडिएटली हम लोगों ने मीटिंग करके सभी क्लब सेक्रेटरीज को वार्न किया कि ये फोर्सफुल एक्सटॉर्शन जो है हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस फोर्स भी डिप्लॉयड होगा। और अभी जो आप लोग सुन रहे हैं कि एक्सटॉर्शन का एक दो केस आया है उदीची क्लब में, उसमें हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। इमीडिएटली हमने केस लिया है और 2 लोगों को नोटिस देकर बुलाया है और अभी डिसीजन लिया है कि उनको पूरा पूजा का परमिशन ही हम लोग नहीं दे रहे हैं। বিষয়ে সরকারকে এবং প্রশাসনকে বার্তা দিতে চাই, আমরা যে রাজ্যের অ্যাকচুয়ালি ঘটনাটা ঘটেছিল একদম সামান্য ছোট্ট একটা ঘটনা, ভুল বোঝাবুঝি, সেটাকে কেন্দ্র করে আমাদের নিজেদের মধ্যে আমরা যেভাবে এটা মতানৈক্য কাটিয়ে আমরা আজকে এই জায়গায় এসেছি, সবাই আমরা একমত হয়েছি যে পূজা আমরা আগের বার থেকেও এবার আরও খুব শান্তিপূর্ণভাবে, সুন্দরভাবে, সুশৃঙ্খলভাবে এই পূজাটা করব। তার জন্য রাজ্যবাসীকে আমরা অভিনন্দন জানাই, আমরা রাজ্য সরকারকে, রাজ্য পুলিশ প্রশাসনকে আমরা অভিনন্দন জানাই। পাশাপাশি আমরা সবচেয়ে বেশি অভিনন্দন জানাই রাজ্যের সাংবাদিক বন্ধুদেরকে, প্রেস মিডিয়াদেরকে। তারা যেন এই বিষয়টা আমাদের উদীচী ক্লাবের পূজাটাকে নিয়ে আগামী দিনে সুন্দরভাবে আপনাদের পত্রিকার মাধ্যমে, আপনাদের ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার মাধ্যমে এটা যাতে প্রতিফলিত হয়, এই আমার কাম্য। আপনার গতবার তুলনায় কি এবার দর্শনার্থী আপনার কতটুকু আশা করতে পারেন? অনেক বেশি হবে।